Hello everyone, my name is Jordy. I'm from class PPNB, major nursing from Health Polytechnic of the Ministry of Health Kupang. In this video, I want to present my biology assessment about basic andrology atau andrologi dasar. So, let's see. Definition of basic andrology atau definisi andrologi dasar. Andrology from the Greek andros meaning male is a medical specialist who deals with men's health, sexual problems related to the male reproductive system and the male urinary system. Andrology is the opposite of gynecology, which deals with women's health problems. Andrology has been studied since 1960. The journal that discussed andrology for the first time is the German language journal Andrologie, now Andrologia, which has been published since 1969. Andrologi berasal dari bahasa Yunani andros yang berarti laki-laki, adalah spesialis medis yang berhubungan dengan kesehatan pria, secara khusus kepada masalah-masalah yang berhubungan dengan sistem reproduksi pria dan sistem urin pria. Andrologi merupakan lawan dari ginekologi yang menangani masalah kesehatan wanita. Andrologi dipelajari sejak tahun 1960. Jurnal yang membahas andrologi pertama kali adalah jurnal berbahasa Jerman yaitu Andrologie, sekarang Andrologia, yang dipublikasikan sejak tahun 1969. General view of andrology atau pandangan umum andrologi. In addition to health science, which deals with women's health problems, the medical specialty also deals with men's health problems which are handled specifically by andrology specialists. Although this science is a branch of medical science and deals with health problems, it is supported by the fields of biology, animal husbandry, pharmacy, and others. Like other fields of medical science, the cases handled by Andrology WHO 1997 were divided into 5 major groups, namely male infertility, erectile dysfunction, hypogonadotropic hypogonadism, male planning, and male aging. Service provided by andrology specialists include clinical, andrology laboratory, assisted reproductive technology or TRB. Selain ilmu kesehatan yang menangani masalah kesehatan wanita, spesialis kedokteran juga menangani masalah kesehatan pria yang ditangani khusus oleh dokter spesialis andrologi. Walaupun ilmu ini termasuk dalam cabang ilmu kedokteran yang menangani masalah kesehatan, akan tetap tunjang oleh bidang keilmuan biologi, peternakan, farmasi, dan lain-lain, seperti bidang ilmu kedokteran lainnya. Kasus-kasus yang ditangani andrologi menurut WHO tahun 1997 dibagi dalam 5 kelompok besar, yaitu infertilitas pria, disfungsi ereksi, hypogonadotropic hypogonadism, KB pria, dan male aging. Pelayanan yang diberikan oleh dokter spesialis andrologi meliputi klinis, laboratorium andrologi, dan teknologi reproduksi berbantu atau TRB. Thus, andrology requires partnerships of fields of science that have already developed properties, although not focused and specific, including obstetrics and gynecology, pediatrics, urology, surgery, psychiatry, neurology, and etc. Of the 5 main subjects mentioned above, each material can be developed such as micropenis, hyper and hypogonadotropin, premature ejaculation, erectile dysfunction, hypoandrogens, hypospermatogenesis, sperm immunology, anti-sperm antibodies, andropause, and etc. All of them are problems in men whose place is in andrology. The development of medical science is very fast compared to other science. One of the causes is the demands of society for health service and science itself, especially those concerning the function in life and the life of many people. Likewise, the community needs service in the field of andrology, especially for problems of infertility and sexuality. Dengan demikian, andrologi membutuhkan kemitraan dengan bidang-bidang ilmu lain yang sudah lebih dahulu berkembang hal tersebut, walaupun tidak fokus dan spesifik, antara lain ilmu kebidanan dan kandungan, ilmu kesehatan anak, ilmu bedah urologi, ilmu psikiatri, neurologi, dan lain-lain. Dari 5 materi pokok yang disebutkan di atas, dapat dikembangkan lagi pada masing-masing materi seperti mikropenis, hiper dan hypogonadotropin, ejakulasi dini, disfungsi ereksi, hypoandrogen, hypospermatogenesis, imunologi sperma, antibodi antisperma, andropause, dan lain-lain. Kesemuanya itu adalah permasalahan pada pria yang wadahnya ada pada andrologi.
Perkembangan ilmu kedokteran termasuk sangat cepat dibandingkan dengan ilmu pengetahuan lainnya. Salah satu penyebabnya adalah tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan keilmuan itu sendiri, terutama yang menyangkut fungsi-fungsi dalam kehidupan dan hajat hidup orang banyak. Demikian pula kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan di bidang andrologi, terutama untuk masalah infertilitas dan seksualitas. History of Andrology in Indonesia. 1974, Prof. Dr. F.X. Arif Adil Muljo, Dr. MSc, returned to Indonesia after attending andrology education in Belgium. 1978, on January 19 to 21, 1978, a spermatology symposium was held in Surabaya, and the establishment of PANDI or Indonesia Andrology Association on January 20, 1978. 1979, the PANDI 1 Congress was held in Yogyakarta. 1980, FK Unair Biomedical Division initiated andrology education. 1982, PANDI 2 Congress and International Symposiums were held in Denpasar. 1992, Andrology Clinic was founded at the R. Sutomo, Surabaya. 1996, Formation and Composition of the Management of Persandi or Indonesian Andrology Association. 2006, endorsements of andrology specialists by NKKI on March 1, 2006, and the Indonesian Andrology College on March 9, 2006. Sejarah andrologi di Indonesia. Pada tahun 1974, Prof. Dr. F.X. Arif Adin Muljo, Dr. MSc, pulang ke Indonesia setelah mengikuti pendidikan andrologi di Belgia. Pada tahun 1978, pada tanggal 19 sampai 21 Januari 1978, diselenggarakan simposium spermatologi di Surabaya dan berdirinya PANDI atau Perkumpulan Andrologi Indonesia pada tanggal 20 Januari 1978. Pada tahun 1979, diselenggarakan Kongres PANDI 1 di Yogyakarta. Pada tahun 1980, bagian biomedik FK Unair merintis pendidikan andrologi. Pada tahun 1982, diselenggarakan Kongres PANDI 2 dan Simposium Internasional di Denpasar. Pada tahun 1992, didirikan klinik andrologi di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Pada tahun 1996, pembentukan dan susunan pengurus Persandi atau Perkumpulan Dokter Spesialis Andrologi Indonesia. Dan pada tahun 2006, pengesahan spesialis andrologi oleh MKKI pada tanggal 1 Maret 2006 dan Kolegium Andrologi Indonesia pada tanggal 9 Maret 2006. Scope of Andrology atau ruang lingkup andrologi. Boys at the age of toddlers and children. Parental attention to boys at the beginning of the development of the reproductive organ is needed. Parents concerned for their child's reproductive and sexual organ development disorders will help doctors to diagnose any abnormalities early and of course will provide more precise therapy and solutions before these organ functions are needed. Yang pertama, laki-laki pada usia balita dan anak-anak. Perhatian orang tua terhadap anak laki-laki pada awal masa perkembangan organ reproduksi sangat diperlukan. Kepedulian orang tua terhadap gangguan perkembangan organ reproduksi dan seksual anaknya akan membantu dokter untuk mendiagnosis lebih dini setiap kelainan dan tentu akan memberikan terapi dan solusi lebih tepat pula sebelum fungsi-fungsi organ tersebut diperlukan. Boys in adolescence and young adults. Boys in adolescence or after entering puberty are the age of children who begin to pay attention to themselves and often compare what is on them with their peers, their genital, pubic hair, mustache, pierced body shape, and what kind of way is it meant generally and enough to be said to be manly. Things like this will continue to think and doubt for the child about his function as a boy in the future. This situation will become easier if the teenager is more open and openly expresses his concerns to his parents so that the parents will quickly find a solution to the andrology specialist. Laki-laki pada usia remaja dan dewasa muda. Laki-laki usia remaja atau setelah masuk usia pubertas merupakan usia anak yang mulai perhatian terhadap diri sendiri dan sering membandingkan apa yang ada pada dirinya dengan teman-teman sebayanya, alat kemaluannya, rambut alat kemaluannya, kumis, jenggot, bentuk tubuh, dan jalannya apakah seperti pria umumnya dan cukup untuk dikatakan jantan. Hal-hal seperti ini akan menjadi pemikiran terus-menerus dan keraguan bagi si anak terhadap fungsinya sebagai laki-laki di kemudian hari. Keadaan ini akan menjadi lebih mudah apabila remaja tersebut lebih terbuka dan terus terang mengemukakan kekhawatirannya tersebut kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya akan cepat mencari solusi kepada dokter spesialis andrologi.
male during marriage and reproduction. A new married couple certainly hopes that their marriage can be carried out happily and produce offspring in accordance with one of the goals of the marriage itself. One of the main and important functions in marriage is the ability to have sexual intercourse correctly and presently. This is a necessity for every married couple in their marriage period. Disturbances in sexual intercourse, called sexual dysfunction, which can be divided into decreased libido, premature ejaculation, erectile problems, not ejaculation, frequency of sexual intercourse is very rare, and others are problems that must be resolved through consultation and treatment by an andrology specialist. Laki-laki pada masa perkawinan dan reproduksi. Pasangan suami istri yang baru menikah tentu saja mengharapkan pernikahannya dapat dijalankan dengan penuh kebahagiaan dan menghasilkan keturunan sesuai dengan salah satu tujuan pernikahan itu sendiri. Salah satu fungsi utama dan penting dalam pernikahan adalah kemampuan melakukan hubungan seksual secara benar dan menyenangkan. Hal ini merupakan kebutuhan setiap pasangan suami istri dalam menjalani masa pernikahannya. Gangguan pada hubungan seksual disebut disfungsi seksual yang dapat dibagi menjadi penurunan libido, ejakulasi dini, gangguan ereksi, tidak ejakulasi, frekuensi melakukan hubungan seksual sangat jarang, dan lain-lain, adalah masalah yang harus dicari solusinya melalui konsultasi dan pengobatan oleh dokter spesialis andrologi. Boys in old age. After a period of reproduction, life and activities as husband and wife must be maintained as appropriate. Sexual relations must be enjoyed by a partner. Psychology can be maintained and cared for in order to stay healthy and fresh. Appearance must remain authoritative. Food must be maintained. The process of aging is slowed down. Frontal health routine. Time for family should be more. Sexual activity should not stop as long as one partner still wants it. Laki-laki pada usia tua. Setelah masa bereproduksi, kehidupan dan aktivitas sebagai suami istri harus dipertahankan sebagaimana mestinya. Hubungan seksual harus dilakukan dan dinikmati oleh pasangan. Fisik harus dijaga dan dirawat supaya tetap sehat dan segar. Penampilan harus tetap berwibawa. Makanan harus dijaga. Proses menjadi tua diperlambat, kontrol kesehatan secara rutin, waktu untuk keluarga harus lebih banyak, aktivitas seksual tidak boleh berhenti selama salah satu pasangan masih menginginkannya. Men's family planning. So far, pregnancy arrangements generally through the woman or wife. With the high awareness of the importance of family planning for family in Indonesia, the man or husband needs to participate in this problem. Currently, being developed hormonal family planning with the target is the male party or husband, so family planning in the family can be done alternately between husband and wife. Every couple who has been the acceptor of family planning so far, of course, would like to get adequate information and explanation regarding male FP. Here, the role of the andrology specialist must be a solution for society. Keluarga berencana pria. Selama ini pengaturan kehamilan umumnya melalui pihak wanita atau istri. Dengan tingginya kesadaran akan pentingnya keluarga berencana bagi keluarga di Indonesia, pihak pria atau suami perlu berpartisipasi dalam masalah ini. Sekarang ini sedang dikembangkan KB hormonal dengan target adalah pihak pria atau suami. Dengan demikian, KB dalam keluarga bisa dilakukan secara bergantian antara suami dan istri. Setiap pasangan yang menjadi akseptor KB selama ini tentu ingin mendapatkan keterangan dan penjelasan yang memadai mengenai KB pria. Di sini peran dokter spesialis andrologi harus bisa sebagai solusi bagi masyarakat. Andrological problems atau masalah terkait andrologi. The first, non-infertility. Infertility is failure of conception after at least 1 year of normal frequency sexual intercourse without contraception. Infertility affects between 50 to 80 million people in the world, where male infertility factors such as oligospermia and astenospermia account for 30 to 50% of total infertility cases. Yang pertama, infertilitas pria. Infertilitas merupakan kegagalan konsepsi setelah sekurang-kurangnya 1 tahun berhubungan seksual dengan frekuensi yang normal tanpa kontrasepsi. Infertilitas mempengaruhi antara 50-80 juta orang di dunia, di mana faktor infertilitas pria seperti oligospermia dan astenospermia menyumbangkan 30-50% dari total kasus infertilitas.
According to Tanago and Jack in the book Smith's General Urology, the factors that underlie male infertility are divided into three, namely testicular, testicular, and post-testicular. Pre-testicular factors, that is, factors that comes from conditions outside the testes and affects the spermatogenesis process. Endocrine or hormonal disorders, disease disorders is in the form of hypothalamic and pituitary disorders. Menurut Tanago dan Jack dalam buku Smith General Urology, bahwa faktor penyebab yang mendasari infertilitas pria itu dibagi menjadi tiga faktor, yaitu pretestikular, testikular, dan posttestikular. Yang pertama, faktor pretestikular, yaitu faktor yang berasal dari kondisi-kondisi di luar testis yang mempengaruhi proses spermatogenesis, kelainan endokrin atau hormonal. Kelainan ini berupa kelainan hipotalamus dan kelainan hipofisis. Testicular factors, chromosomal abnormalities, trauma, torsion, inflammation, systemic disease like kidney failure, liver failure, and sickle cell anemia and tumor. Faktor testikular seperti kelainan kromosom, trauma, torsi, peradangan, penyakit sistemik seperti gagal ginjal, gagal hati, dan anemia sel sabit, dan tumor. Post-testicular factors. Post-testicular factors are abnormalities in the reproductive pathways, including the epididymis, vas deferens, and ejaculatory ducts, like ejaculatory tract obstruction, impaired sperm function or motility, and coitus disorder. Faktor post-testikular. Faktor post-testikular merupakan kelainan pada jalur reproduksi termasuk epididymis, vas deferens, dan ductus ejaculatoris, seperti obstruksi tractus ejaculatoris, gangguan fungsi sperma atau motilitas, dan gangguan coitus. Second, erectile dysfunction. Erectile dysfunction is the inability to achieve or maintain an erectile sufficient to satisfy sexual performance. The two main aspects of erection are reflex erection and psychogenic erection. Reflex erection is achieved by touching the penis directly under the control of the peripheral nerves and spine, whereas psychogenic erection is achieved by means of erotic or emotional stimulation and using the limbic system of the brain. Yang kedua, disfungsi ereksi. Disfungsi ereksi adalah ketidakmampuan untuk mencapai atau mempertahankan ereksi yang cukup untuk memuaskan kinerja seksual. Dua aspek utama ereksi adalah ereksi refleks dan ereksi psikogenik. Ereksi refleks dicapai dengan menyentuh penis secara langsung dan berada di bawah kendali saraf perifer dan tulang belakang, sedangkan ereksi psikogenik dicapai dengan rangsangan erotis atau emosional dan menggunakan sistem limbik otak. Here are some people causes for a man to experience erectile dysfunction. Berikut ini beberapa kemungkinan penyebab seorang pria mengalami disfungsi ereksi. The first is suffering from certain disease atau mengidap penyakit tertentu seperti darah tinggi, obesitas, dan jantung akan menyebabkan disfungsi ereksi. The second is having psychological problems atau memiliki masalah psikologis seperti stres, depresi, dan cemas. The third of consumption of drugs atau konsumsi obat-obatan seperti antidepresan, antipsikotik, kokain, dan ganja. The fourth is as a result of injury atau akibat cedera seperti cedera pada bagian penis. The fifth is postoperative side effects atau efek samping pasca operasi seperti operasi pada otak dan tulang belakang akan mengakibatkan disfungsi ereksi karena terdapat saraf-saraf yang mengatur ereksi. The third, hypogonadotropic hypogonadism. In hypogonadotropic hypogonadism, pubertal development disorder occur due to low levels of serum gonadotropin hormones. This situation can be caused by abnormalities in the hypothalamus or pituitary gland. The absence or decreased ability of the hypothalamus to secrete GnRH or LH and FSH from the pituitary, causing hypogonadotropic and hypogonadism. Whereas hypogonadotropic hypogonadism, there is a deficiency of FSH and or LH. The primary disorders is located on the anterior pituitary or in the hypothalamus in the form of GnRH deficiency. The testes are normal, but the patient remains in the prepubertal hypothalamus due to the absence of gonadotropin stimulation. Yang ketiga, hypogonadotropic hypogonadism.
Pada hypogonadotropic hipogonadisme, terjadi gangguan perkembangan pubertas akibat rendahnya kadar serum hormon gonadotropin. Keadaan ini dapat disebabkan oleh adanya kelainan pada kelenjar hipotalamus dan hipofisis. Tidak terdapatnya atau menurunnya kemampuan dari hipotalamus untuk mensekresikan GnRH atau LH dan FSH dari hipofisis menyebabkan terjadinya hypogonadotropik dan hipogonadisme. Pada hipogonadisme hypogonadotropik terdapat defisiensi FSH dan LH. Kelainan primer terletak pada hipofisis anterior atau pada hipotalamus berupa defisiensi GnRH. Testis normal namun pasien tetap berada pada hipotalamus prepubertas akibat tidak adanya stimulasi gonadotropin. Vasectomy KB. Vasectomy comes from Latin, which consists of two words, namely vasa, which means channel, and tomy, which means cutting. In other words, vasectomy is a medical procedure for preventing male sperm by grafting or closing the vasa deferentia or sperm ducts so that the flow of sperm transport is cut off. In the absence of excreted sperm, the fertilization process or fusion of the sperm with the ovum cannot occur. Vasectomy family planning is one of several contraceptive methods in men who do not believe it has a higher effectiveness than other contraceptive methods. Vasectomy FP education level not believe up to 99% preventing pregnancy in women. Yang keempat, KB vasectomy. Vasectomy berasal dari bahasa Latin yaitu dari dua kata, yaitu vasa yang berarti saluran dan tomy yang berarti memotong. Dengan kata lain, vasectomy adalah prosedur medis untuk menghentikan aliran sperma pria dengan jalan melakukan ovulasi atau penutupan vasa deferentia atau saluran sperma sehingga alur transportasi sperma terputus. Dengan tidak adanya sperma yang dikeluarkan, maka proses fertilisasi atau penyatuan sperma dengan ovum tidak dapat terjadi. KB vasektomi adalah salah satu dari beberapa metode kontrasepsi pada pria yang dipercaya memiliki tingkat efektivitas yang lebih tinggi dibandingkan metode kontrasepsi lainnya. Tingkat keberhasilan KB vasektomi dipercaya hingga 99% mencegah kehamilan pada wanita. The fifth, aging male syndrome. Aging male syndrome is a medical condition through which men could pass between the age of 35 and 65 when testosterone levels in their body decline considerably. Androgen deficiency in the aging male has become a topic of increasing interest and debate throughout. In contrast to female menopause, the process of aging in the male genital system is slow and highly variable between individuals. The characteristic symptoms of aging male syndrome include weakness, depression, fatigue, and changes in the body hair and skin, decreased sexual desire, decreased lean body mass accompanied by increased visceral fat, decreased bone mineral density. Aging male syndrome is usually diagnosed by testing the blood for testosterone levels. The usual treatment method for aging male syndrome includes testosterone injections, testosterone patches, testosterone gels, and oral preparation. Yang kelima, aging male syndrome atau AMS. Aging male syndrome adalah suatu kondisi medis yang dapat dialami pria di antara usia 35 dan 65 tahun ketika kadar testosteron dalam tubuh mereka menurun drastis. Kekurangan androgen pada pria yang menua telah menjadi topik yang semakin menarik dan diperdebatkan di seluruh dunia. Berbeda dengan menopause wanita, proses penuaan pada sistem genital pria berlangsung lambat dan sangat bervariasi antara individu. Gejala khas dari aging male syndrome antara lain kelemahan, depresi, kelelahan dan perubahan pada rambut dan kulit tubuh, penurunan gairah seksual, penurunan massa tubuh tanpa lemak, disertai peningkatan lemak visceral, dan penurunan kepadatan mineral tulang. Sindrom penuaan pria biasanya didiagnosis dengan menguji darah untuk kadar testosteron. Metode pengobatan yang biasa untuk penuaan sindrom pria termasuk suntikan testosteron, patch testosteron, gel testosteron, dan sediaan oral. I think that's all I can explain about basic andrology. For that, I want to say thank you very much.